ببزح من قد ببوليتيكا تباهيليو بهايمانوت تباهيليو بسبهافت تباهيليو بإليت تنقيريو بقلهم تنقيرومي بجروب تنقيرومي قنت بعزو قبل ويقل مغنياتهم طعنتو زولكم مجمره قرصوا كلو تهاجر نسم طرح زغزوا هاجر غيروم يمقميتموال نسم توصيم كنبرو خمزه يخلو طرح يمزحسو كالي اكل هاجر كمرح يخيل يزبل اتحساسبا يولو ስለዚህ ወሪድ ካይን በርድ ይዝብል ነገር ናኦም ሲኦል ይሆይነው ስለዚህ ሰብ ኮንካ ምንባር ሰራሕተኛ ሆንካ ምንባር ካሊና መርሐካ ምንባር አይፈልጡን አይደሊኑን ሀገር ግን ናይ ኩላና አደ አካል ብቻ ሒዝዋ ዝጓዓዝ ሀገር ክትልይ ዝኽእል ቆሙ ዝባሃል ጉዕዞ ስለዚህ ንሶም ግን ንሱ ጥራሕ ይነሩ ድሌቱ ንዑ እዩ ካብዝ ኩሉ ነገር ጠንጢኖም አው ዝነበረ ፍጥነት ስለዚህ ካልዎ ኩሉ ካብ ቁጽጽሮም ወፃና ኾነ ካብ ኢዶም ቁጽጽር ስለዝወፀ ተኣኪቦም ለህዝብ ትግራይ ከታልሉ ሓልዮት ህዝብ ዘለዎም ኣምሲሎም ተደፊና አባ ተዋሪርና አባ ከጥፉና አባ መፁ ትግራይ ክብትንዋ ከጭፍለዋ እዮም ትግራይ ከዳኽምዋ እዮም ህዝብ ከጥፉ እዮም ክወሩና እዮም ዘይተባሃለ ነገር የለም ንዝ ሁሉ ፕሮፓጋንዳ ግን ያው ናህና ማህበረሰቡ በትግዝ ጊዜ ዝነበረው አረዳዳ ስለዚህ ፈለጡ በዚህ ካንሶም ካሊ ዝዛረው አካሉን ስለዚህ ነበረ ሚዲያ የለ ጋዜጣ የለ ሐሳብ የለ ትግራይ አፊነው ዋስዳው ሚጠሙ ዝነበሩ ከምታ 83 እንግዲህ ፈማ ዝኸዱ ተመሊሰሙን ናፍታናይ 83 ዝገነፍዋ ተመሊሰም ደሴም ቋንቋ ተመሳሳይ ሐሳብ ገይሮም በሙሉ ህዝብና ያዕሲሎም ነገራት ናብ ዘይንደልዮ ህዝብና ዘይሐሰቦ ብስሩውን ክገብሮ ዘይኽእል ከም ተስታውስዎ ኣብዛሕ ብዙሓት ሰባት ናይ መከላከያ ሰራዊት አባላት ይኹም ናታትኩም መሓዙት እዮም ግፍዕ ተፈጺሙዎም ማለት እዚ ጉዳይ እዚ ኣይኮነን ዶ ኢትዮጵያዊ ባዓሉ ትግራዋይ እውን ሓዊስካ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ማለት ኣይኮነን ዶ ሰራዊት ማንም ሰብ ደቂሱ ዝሓድረሉ ነገር ክፍጠር ይኽእል ባዓሉ ንባዕሉ ተንኮል ሰሪሑ ስርሒት ሰሪሑ አደረጃጀት ሰሪሑ ኣብ ድቃስ እናሃለወ ሰራዊትና ግፍዕ ፈጺሙ ክወሮ ከሎ ክጭፍጭፎ ከሎ ንሱ ዝመሰሎ ዝመውት እንተሞተ ሀገር ከም ዝቕፅል ዘይርዶ ስለ ዝኾነ ይምበር ንሕና ሽዑ ጠንካራ ይነበርና ሽዑ ተደራጀና ሽዑ ሙሉእ አቋም ይነበርና ቅዋም ይነበርና ንእሽተዮም እግሮም ከይተኸሉ ንስበሮም ኢሎም ሰራዊትና ወቂዖም ሓዲሮም ዝሃብናዮ ናይ ሕጊ ምኽባር ምላሽ ንሶም ወረራ ይብልዎ ንሶም ካልእ ትርጉም ይህብዎ ከምኡ እናበሉ ህዝቢ بقدميت ناشفنو منسينا حزبنا حافتنا كله خعني كندي محزبنا كندي بيتسبنا كم زسانا حد تقراوي يفلتي زسانا له اجندا نيرودو ينبرن كع حزن سمع لنا اجندهم تحزز بلو زنبر ايو قدمي 5 عامت ون زنبر من مستفلي اجندا يولو شعو يا بينهم تزاربتي بينهم تناغرتي حقي بعلان تزي فريدا منهم كجبر زي قالوا وان نيرو حزن ريو زلنا ناي زرفا اب تግራይ حزن ريو زلنا ناي نيتورك حزن ريو زلنا ناي ጭፍጨፋ حزن ريو زلنا قفعي حزن ريو نهينا بقلبت انا يزولكو حقبر كالي سوي يملكتو زبل اتحساسبا قدم 5 عامت نيرو قدم 20 عامت نيرو قدم 30 عامت نيرو زنقيعو زفلت الله شعو زتردو الله حزق عام مبزحتيو باعلوم قلت سلز قورلو نقرات قلح له سلز ولا ززارون سلز وزحه حق مفلاط مستجمره ايو نقراتنا تردنا يمس زلوا سلازي قجت مستفتر انتاي خوي ويقع حق مخبار مستجمر انتاي تفتي زملون مراي بتاع امبورطانت
ግጭት ምስተጀመረ ከምቲ ኩልኩም ትፈልጥዎ ሽዑ ዝነበረ ጉዕዞ ሕጊ ምኽባር እዩ ሽዑ ዝነበረ ናህና ሰራዊት ዝተጎድአ ወይ ከዓ ዝወፀ ናብ ሻዕብያ ብኤርትራ በኩል ምትሕብባር ተገይሩ ተደራጅዩ ናብ ትግራይ ክምለስ ዝኽእለሉ ኩነታት ፈጢርና ሕጊ ምኽባር ኦፕሬሽን ተኻይዱ መቐለ ተኣትዩ ምስቅልቅል ዝበለ ነገራት እዩ ተፈጢሩ ሕዚ ነልዕሎም ዘለና ኣጀንዳታት ድሕሪ ዝግጭት እዚ ዝተፈጠሩ ኣጀንዳታት እዩ ግጭት ተዘይፍጠር ትወንጀል እሱ ተዘይፍጽሙ ዝሕዚ ነልዕሎ ዘለና ኣጀንዳ በዚ ደረጃ እዚ ቢያንስ ኣይንዘራረበሉን ነርና ስለ ምዕራብ ትግራይ ኣጀንዳ ነይሩ እዩ ግን በዚ ደረጃ እዚ ኣይምኾነን ነይሩ ስለ ምዕራብ ትግራይ ልዕልኩም ንመን ከም ዝተዋሃበ ኣይተረድአንን ካበይ ዝመፀ ቋንቋ ምዃኑ እውን ኣይርድአንን